વૈશ્વિક યુદ્ધ રોકવા માટે ભારત પર વિશ્વનો વિશ્વાસ, અનેક રાષ્ટ્રોએ ભારતની મધ્યસ્થી સ્વીકારી। વર્તમાન આંતરરાષ્ટ્રીય પરિદૃશ્યમાં ચાલી રહેલા ભયાનક યુદ્ધો અને ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે ભારતની મધ્યસ્થી કરવાની ક્ષમતા પર વિશ્વનો વિશ્વાસ વધ્યો છે। આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવતે એક જાહેર સંબોધન દરમિયાન રેખાંકિત કર્યું હતું કે અનેક અગ્રણી રાષ્ટ્રો હવે ખુલ્લેઆમ સ્વીકારી રહ્યા છે કે માત્ર ભારત પાસે જ આ યુદ્ધનો અંત લાવવાની નૈતિક અને રાજદ્વારી શક્તિ છે। આ નિવેદન ભારતના વધતા જતા વૈશ્વિક પ્રભાવ અને તેની સંતુલિત વિદેશ નીતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે રણ મેદાનમાં રક્તપાત રોકવા માટે સંવાદ અને મુત્સદ્દગીરીને સર્વોપરી ગણે છે। ભારતની આ વિશિષ્ટ ભૂમિકા પાછળ તેના સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો અને વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના રહેલી છે, જે તેને પશ્ચિમ અને પૂર્વના દેશો વચ્ચે એક સેતુ સમાન બનાવે છે। મોહન ભાગવતના મતે ભારતની તટસ્થતા અને માનવતાવાદી અભિગમને કારણે સંઘમાં સામેલ તમામ પક્ષો ભારત પર ભરોસો મૂકી રહ્યા છે। વિશ્વ શક્તિઓ હવે સ્વીકારે છે કે સૈન્ય બળ કે આર્થિક પ્રતિબંધો જે હાંસલ નથી કરી શક્યા તે ભારતના પ્રાચીન ડાહપણ અને આધુનિક રાજદ્વારી વ્યૂહરચના દ્વારા શક્ય બની શકે તેમ છે। આ પરિસ્થિતિ ભારતની વધતી જતી સોફ્ટ પાવર અને વિશ્વગુરુ તરીકેની તેની પુનઃસ્થાપના તરફ નિર્દેશ કરે છે। ये प्रत्यक्ष प्रतीति जिनके पास है, जिन्होंने देखा है और ऐसे चले हैं हजारों वर्ष, ऐसे लोग भारत के लोग हैं। तो इस सनातन धर्म को, इस विश्व धर्म को, मानवता को, बंधुभाव को, जिसको हिंदू धर्म भी कहते हैं, हमारे देश के सब पंथ संप्रदायों ने यही बताया है। दर्शन अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है, परंतु सब जुड़े हैं इस बात से सब शुरू करते हैं। फिर सारा विचार अलग अलग हो जाता है, परस्पर विरोधी भी हो जाता है, लेकिन सब विचार करके जो निर्णय देते हैं वो निर्णय एक ही है। कैसे आचरण करना, वो निर्णय एक ही है। सब मजबूरी में, लालच में वो जाना रोके और लोग अपने धर्म पर स्थिर हो, जो स्थिर है उनका आचरण वैसा हो। ये जो सारे संस्थान, व्यक्ति, श्रद्धाएं सब है, उनके ध्यान में आ जाए हमारा वैश्विक कर्तव्य क्या है। लड़खड़ाती हुई दुनिया को फिर से धर्म का आधार देके उनका संतुलन संवारना, ये हमारा काम है, ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उसके लिए जब हम तैयार होने लगते हैं तो हमारी भौतिक उन्नति भी अपने आप होती है। उसको जब भूल जाते हैं तो हमारी भौतिक अवनति भी होती है। इसको जब हम भूल गए तो धीरे धीरे हम गिरते चले गए, पिटते चले गए, लुटते चले गए। और अब उठ जब से रहे हैं तब से देखिए एक प्रचंड धार्मिक जागृति पहले शुरू हुई। तो ये जो काम है एक संस्था संगठन का काम है नहीं, न ये केवल हमारा काम है, हमारा यानी भारत का या हिंदू समाज का। करना तो हमें ही है, दूसरा कोई करेगा नहीं। लेकिन ये करना ऐसे है कि हम करने लगेंगे, हमारे उदाहरण से, हमारी शक्ति के कारण आवाज सुनी जाएगी तब समझ में आएगी, और हमारा उदाहरण देखकर सारी दुनिया उसका अनुकरण करेगी, तब दुनिया ठीक होगी। ये ध्यान में है, दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। नहीं तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त भारत ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के इस प्रवृत्ति का ज्ञान उनको है, और इसलिए ये काम होना है। ये काम होना है तो पहले हमको तैयार होना पड़ेगा। उस तैयारी का काम अनेक संगठनों के माध्यम से जो चल रहा है, उसमें धर्म जगत की सक्रियता, धर्म का आचरण और धर्माचरण करने वालों के पीछे एक शक्ति का निर्माण।